معزز سامعین، چینل سنو اور سمجھو کی جانب سے خوش آمدید۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ انجینئر مظہر سعید قریشی اپنے مضمون پامسٹری اور میں لکھتے ہیں، 40-50 سال پہلے فاطمہ جناح روڈ، اس وقت کی کوئنز روڈ پر ایک کوٹھی کے ساتھ چھوٹی سی انیکسی ہوتی تھی۔ انیکسی کیا ایک کمرہ تھا اور سامنے چھوٹا سا برآمدہ۔ اس میں ادھیڑ عمر کا ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام تھا فقیر شاہ۔ سفید بال، پڑھا لکھا اور ذرا تھتلا کر بولتا۔ فقیر شاہ اس وقت لاہور کا مشہور پامسٹ تھا۔ ان دنوں نہ اپوائنٹمنٹ لینے کا رواج تھا اور نہ ہی کوئی فیس مقرر ہوتی۔ کوئی گیا، کوئی نکلا، کسی نے 2 روپے دے دیے تو کسی نے 5۔ ہم نئے کالج سے فارغ ہوئے، چند دوست تجسس کی خاطر اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے کسی کو کچھ بتایا، کسی کو کچھ۔ میرے لیے بھی انٹ شنٹ مارے، مگر میری نگاہیں ان کتابوں پر گڑی رہیں جو اس نے ساتھ سجا رکھی تھیں۔ میری دلچسپی تھی کہ اگر پامسٹری کوئی علم ہے تو ان کتابوں سے ملے گا۔ بہرحال ہم میں کسی نے بھی اسے سیریسلی نہ لیا۔ ایک آدھ ماہ بعد نوکریاں ملنے پر ہم ادھر ادھر بکھر گئے اور فقیر شاہ کی پیشن گوئیوں سے متعلق نوٹس کبھی کمپیئر نہ کیے۔ 6 ماہ پہلے میں نے امریکہ میں مزید پڑھائی کے لیے محکمہ تعلیم سے آفر ہوئے اسکالرشپ کے لیے انٹرویو دے رکھا تھا۔ ایک روز مجھے اطلاع آ گئی کہ کولوراڈو یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہو چکا ہے اور مجھے 15 دن کے اندر اندر امریکہ روانہ ہونا ہے۔ مجھے فارغ کرنے کے لیے جب فائل چیف کے پاس گئی تو اس نے فیصلہ مختلف کر دیا۔ اس نے لکھا کہ اس آفیسر کو مزید پڑھائی کی ضرورت نہیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو وہاں پریکٹیکل ٹریننگ دلوائے۔ جب چٹھی ایجوکیشن والوں کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگے، آپ کا چیف جھلا ہو گیا ہے، ہم تو یونیورسٹی سے ڈیل کرتے ہیں، وہاں کے محکموں سے نہیں۔ انہوں نے ایسا ہی جواب لکھ کر میرے محکمے کو بھیج دیا اور ساتھ امریکہ میں اطلاع کر دی کہ میرے جوائن کرنے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے۔ اب میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا کروں۔ اپنے چیف کے پاس گیا اور عرض کی کہ جناب مجھے جانے دیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ سیانوں کے پاس گیا اور ان کا مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف کو اس کے کسی دوست سے کہلواؤ۔ جب میں نے اس پر عمل کیا تو وہاں سے جواب ملا کہ ہم کب اس کو امریکہ جانے سے روک رہے ہیں، ہم تو اس کی بہتری کے لیے عملی تربیت دلوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے دعا کی اور ایک بزرگ کے پاس جا کر ان کو بھی دعا کرنے کے لیے عرض کی۔ وہ فرمانے لگے کہ چھوڑ بھائی، کس چکر میں پھنس گئے ہو، اگر قسمت ہوئی تو چلے جاؤ گے۔ قسمت کا لفظ اور اس کا مفہوم پہلی دفعہ سنا۔ جب بپتا پڑے تو انسان جوتشیوں کا رخ کرتا ہے۔ میں فقیر شاہ کے پاس پہنچا۔ اس کو سارا قصہ سنانے کے بعد میں نے کہا کہ میں نے اپنے سارے جتن لگا لیے ہیں، سیانوں کے مشورے بھی کام نہ آئے، دعا بھی کارگر نہ ہوئی، آپ یہاں قسمت بتانے بیٹھے ہیں، آپ بتائیں۔ فقیر شاہ نے میرا ہاتھ دیکھا اور کہنے لگا، تم امریکہ جا رہے ہو، کوئی مائی کا لال روک ہی نہیں سکتا۔ محکموں کی خط و کتابت چلتی رہی۔ 3 ماہ گزر گئے۔ میں امریکہ تو نہ گیا بلکہ چیچوں کی ملیاں پہنچ گیا، جہاں ہائیڈل پاور ہاؤس کی تعمیر میرے سپرد کی گئی۔ امریکہ میں ضرور گیا، لیکن اس واقعے کے 3 سال بعد نئے سرے سے اوپن اسکالرشپ میں منتخب ہوا۔ چیف بدل چکا تھا۔ اس دفعہ میرا داخلہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں تھا۔ اب کوئی کیا اندازہ لگائے کہ فقیر شاہ کی پامسٹری ٹھیک تھی یا غلط۔ کسی ایونٹ کا 3 سال آؤٹ ہونا پیشن گوئی کا ستیاناش کر دیتا ہے۔ یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، مگر پامسٹری کی مجھے ایسی لت لگی کہ 40 برس سے اوپر ہو گئے ہیں، اس سے دلچسپی نہیں گئی۔ شروع میں نے پامسٹری کے موضوع پر لکھی گئی ساری کی ساری کتابیں خرید ڈالیں۔ ان کتابوں کو تنقیدی نقطہ نظر سے پڑھتا گیا، اپنی ریسرچ کے لیے مختلف لوگوں کے ہاتھ سٹڈی کرتا گیا۔ اپنی اس ہابی کو خفیہ ہی رکھا، پھر بھی جاننے والے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ میں ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے علم کی بڑھوتری کے لیے ان کا ہاتھ دیکھتا۔ جو کتابیں میں نے پڑھی تھیں وہ اتنی ڈفر کرتی تھیں کہ سر پیٹنے کو دل کرتا۔ حرام ہے کہ کوئی ایک آتھر دوسرے سے ملے۔ کوئی صحت کی بات کرتا ہے، کوئی شادی کی اور کوئی ایموشنل لائف کی۔ ایونٹ اور عمر کا تعین کرنے میں ہر ایک کا دوسرے سے زمین اور آسمان کا فرق ہوتا۔ اب میں نے یوں کیا کہ جب کسی کے ہاتھ میں کوئی خاص بات دیکھتا تو اس کو ہر رائٹر کی تحریر کی روشنی میں جانچتا، ساتھ ساتھ عمر اور ایونٹ کا بھی حساب رکھتا۔ اس طرح میرے عملی علم کی استعداد بڑھ گئی۔ سال ہر سال کے تجربے سے ریڈنگ اور ایکوریٹ ہوتی گئی، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پامسٹری سائنس نہیں ہے، یہ سٹیٹسٹیکل انالیسز ہے۔ جن لوگوں میں احساس کی شدت ہو ان کے ہاتھ پڑھنے آسان ہیں۔ واقعات میٹر نہیں کرتے، بلکہ ایونٹ سے متعلق ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ ہاتھ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ مضبوط قوت ارادے کے مالک یا بے حس ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ آسانی سے نہیں پڑھے جا سکتے۔
इंसान का टेम्परामेंट, उसकी सेहत, शादी, कामयाब ज़माने, दुखी पीरियड्स वगैरह बताना बहुत आसान है। साइंस की तरह ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। अच्छा पामिस्ट 90% तक ठीक बता सकता है, लेकिन अच्छा पामिस्ट होना नामुमकिन है। हाथों की साख्त और उंगलियां तक बहुत कुछ बता देती हैं। मुझे 1969 में अमेरिका में ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन के साथ 8 महीने की ट्रेनिंग के दौरान 2 हफ्ते के लिए लास वेगास में क़याम का मौका मिला। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मेरा एक सिख क्लास फेलो था जिससे दोस्ती हो गई। वो अमेरिका में सेटल हो चुका था और उन दिनों लास वेगास में रहता था। इसरार करके वो मुझे होटल से घर ले गया। उन दिनों लास वेगास में एक नया होटल और कैसीनो खुला था। इसकी तशहीर के लिए होटल वालों ने एक मशहूर एक्ट्रेस के 2 शो रखे थे, सिर्फ 1 हफ्ता के लिए। भारी टिकट था, गालबन $30 जमा टैक्स। 1 महीना पहले उसकी मशहूर फिल्म देखने के बाद मुझे शौक हुआ कि इस एक्ट्रेस का लाइव शो देखूं। मैंने सिख दोस्त से जिक्र किया तो वो मेरे पीछे पड़ गया। इस वाहियात ख्वाहिश के लिए इतने डॉलर ज़ाया करना चाहते हो? लास वेगास से मुझे डेनवर जाना था। जब 1 दिन रह गया तो सिख को ना जाने क्या ख्याल आया। कहने लगा, यार तुमने मुझे गालियाँ ही देते जाना है, चल तैनू तेरी फुप्पी बाबरा के शो पर छोड़ आऊँ। शो के ख़त्म होने पर तुमको ले लूँगा। वो मुझे शो से 1 घंटा पहले ही छोड़ गया। मैंने टिकट ख़रीद कर सबसे आगे वाली मेज़ और सामने वाली कुर्सी पर कब्ज़ा कर लिया। 3 कुर्सियाँ दाएं तरफ थीं और 3 बाईं तरफ। फ्रंट में स्टेज था। अब क्या हुआ कि दाएं वाली कुर्सियों पर 3 दादी नानी किस्म की तेज़ तरार औरतें आ बैठीं। बाईं तरफ 3 टीनेज लड़कियां आधम की। दाएं बाएं ख़वातीन के दोनों ग्रुप आपस में खुशगपियों में मशगूल हो गए और मैं अपने आप को एक हवन्नक की तरह अजीब सा अनवांटेड अजनबी महसूस करने लगा। इसी असना में मुझे दाएं वाली औरत के हाथों की कुछ लकीरें और उंगलियों वगैरह की साख्त का अंदाज़ा हो गया। मैंने एक्सक्यूज़ मी कहकर उसे 2-3 बातें बता दी। बेशक मैंने पामिस्ट्री का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लेकिन 5 मिनटों के अंदर सब हाथ बढ़ा कर मुझसे पूछना शुरू हो गए। ऐसे लगा जैसे वो मुझसे बहुत मरूब हो गई थी। शो शुरू हुआ तो इंटरवल में मेरे साथ वाली खातून स्टेज के पर्दे के पीछे गायब हो गई। हाँपती कांपती एक्साइटेड वापस आई और मुझे कहने लगी, मैंने मिस बाबरा से तुम्हारी बहुत तारीफ़ की है। शो ख़त्म होने पर वो तुम्हें अपना हाथ दिखाएगी। इसमें शक नहीं कि शो मबहूत करने वाला था। शो ख़त्म होने पर मेरी साथी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए पर्दे के पीछे ले गई। वहाँ बाबरा खड़ी थी। काला सूट पहने हुए 3 बर्छे किस्म के आदमी खड़े थे, शायद मैनेजर होंगे या बॉडीगार्ड। बाबरा हाथ फैलाते हुए बोली, बताओ क्या बता सकते हो? मैंने जवाब दिया, यहाँ लाइट काफ़ी नहीं। अपने मैनेजर से बोली, इसे कल आफ्टरनून में कोई टाइम दे दो। लेकिन मैं तो सुबह डेनवर जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। कहने लगी, आई विल पे यू समथिंग। मुझे अजीब लगा और मैंने फ़ौरन कहा, बट आई एम नॉट प्रोफेशनल, प्लीज़ योर सेल्फ। कहकर वो उन आदमियों के नरगे में वहाँ से चली गई और मैं हजूम में धक्के खाता हुआ बाहर निकलकर अपने दोस्त को ढूंढने लगा। वापसी पर जब मैंने अपने सिख दोस्त को यह वाक़या सुनाया तो वो अपना सर पीटने लगा। मुझे कहने लगा, तू डेन्योर परसों चला जाता, वहाँ तुमने कौन से बाप के भाई चाचे का वलीमा खाना था। बाबरा रोज़ के शो का $1 मिलियन ले रही है। ये लोग फराख दिल होते हैं, क्या पता तुम्हें $10,000 दे देती। फिटे मुँह तेरा। बहरहाल ये चांस मैंने मिस किया और कुछ नहीं तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस से 5-10 मिनट की मुलाकात ही काफ़ी थी। पामिस्ट्री मुझे हमेशा पुठी पड़ती रही है। रिटायरमेंट के बाद सोचा कि इस पर कुछ लिखूं। आगाज़ में फ्राइडे टाइम्स में मेरे 2 आर्टिकल छपे तो मेरे लिए जैसे भूचाल आ गया। हर रोज़ दोस्तों की फरमाइशें आने लगीं, फैमिलीज़ आने लगीं। साथ काफ़ी और चाय से तवाज़ो करो, साथ पामिस्ट्री को निभाओ। अपना वक्त अपने हाथ से छूटता दिखाई देने लगा। अजनबी लोग, खासकर ख़वातीन के टेलीफोन आने लगे कि जनाब फ़ीस ले लें और वक्त दें। बड़ा समझा बुझा कर जान छुड़वाई कि जनाब मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। अगर आप किसी पामिस्ट के पास जाएं तो पहले अपनी सही उम्र बताकर सिर्फ 2 सवाल पूछें। नंबर 1 कि मेरी माली पोजीशन क्या है। नंबर 2 मेरी बीवी या खामन, महबूब या महबूबा के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। अगर वो पामिस्ट 2 टोक अल्फाज में ठीक बता दे तो वहाँ बैठें, वगरना फ़ीस देने के बावजूद फ़ौरन वहाँ से उठाएं। अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर वो इन 2 सवालों का ठीक जवाब नहीं दे सकता तो वो आपको कुछ भी ठीक नहीं बता सकेगा। सबसे ज़रूरी सवाल पैदा होता है कि क्या फ्यूचर से मुतल्लिक जानना ज़रूरी है। अगर कोई पामिस्ट कह दे कि सब अच्छा है तो आप वक्ती तौर पर खुश भी हो जाएंगे और शायद कोशिश भी छोड़ दें या कम कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि अगले 2 साल मुश्किलें हैं तो आप क्या करेंगे, इन मुश्किलात से कैसे बचेंगे, ये आपको पामिस्ट का बाप भी नहीं बता सकता।
5 या 10% हाथों में वजह आइडेंटिफाई हो सकती है, लेकिन वहाँ भी मुश्किल है। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ। जब मेरी 4 साल के करीब सर्विस थी तो मैं सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर था। नई नई पामिस्ट्री पढ़ी और सीखी हुई थी। जब अपना हाथ देखता तो नौकरी में 2-2.5 साल का अरसा नहायत मुश्किल देखता। अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी। सीनियर्स भी मुझसे बहुत खुश थे, लेकिन मुझे कभी कभी फ़िक्र लाहक हो जाता। एक रोज़ मुझे चिट्ठी मिली। मुझे वेस्ट पाकिस्तान एंटी करप्शन के महकमा में टेक्निकल एडवाइस के लिए सिलेक्ट किया गया था। मेरे सीनियर्स ने मुझे स्पेयर करने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में अगले 2 गंदे साल घूमने लगे। मैंने सोचना शुरू कर दिया, यहाँ पर पब्लिक डीलिंग है, नहर टूट सकती है, दूसरे मुझे जज करेंगे। एंटी करप्शन के महकमे में जाकर दूसरों को मैं जज करूँगा। मैंने ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया और मुझे मेरा महकमा ना रोक सका। एंटी करप्शन डायरेक्टोरेट ज्वाइन करते ही मुझे एहसास हो गया कि मुझे तो काले पानी की सज़ा हो गई है। चारों तरफ 007 किस्म के पुलिस ऑफिसर्स और काम लोगों को फंसाना था। मैं मुख्तलिफ माहौल से आया था। हर केस का जायज़ा लेकर सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट करता था, लेकिन वहाँ का बावा आदम ही निराला था। अगर मेरी ओपिनियन केस में मुलव्वस ऑफिसर्स को फांसती तो मान ली जाती, लेकिन अगर मेरिट पर उनके हक में होती तो डिसएग्री होकर वापस आ जाती। पॉलिसी थी कि जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं उन्हें छोड़ना नहीं। ये मेरे टेम्परामेंट के ख़िलाफ़ था। तो यूँ मेरे दुखी 2 सालों का आगाज़ हुआ। पामिस्ट्री के लिहाज से मेरा पेशगी जानने के बावजूद कि 2 साल गंदे आ रहे हैं, मैं बच न सका। बल्कि अगर मैं पामिस्ट्री ना जानता होता तो शायद एंटी करप्शन का महकमा ज्वाइन ना करता। पामिस्ट्री ने मुझे उल्टा फंसा दिया। होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। मुस्तकबिल जानने की कोशिश फजूल है। ज़िंदगी में कई मुकामात पर 2 में से एक फ़ैसला करना होता है। कौन सा फ़ैसला किधर ले जाता है सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है। इसका सही हल यही है कि अल्लाह से दुआ की जाए, बार बार की जाए कि वो ठीक फ़ैसला करने की तौफीक दे। नजूमियों और पामिस्टों को छोड़िए, ये लोग मामलात उलझा सकते हैं, सुलझा नहीं सकते।